rejoicing and we are so happy. Amen. O karong buntaga nagkalipay ta o malipayon kita Because we come together. kay nagkatapok na sa usab ta. We are in the big meetings. Naata sa dakong panagkatigo. Are you not excited this morning? Amen. Wala pa mo dasig karong buntaga. Praise the Lord. Dahil ko na Ginoo. So, you know, every Saturday evening, Kabalo mo kada Sabado sa buntag, sa gabi, Sabado sa gabi. I should see to it that I should sleep early. I should see to it that I sleep early. Gusto na akong matulog og sayo. Because tomorrow, the following day, Kay pagkaugma, is Lord's Day. adlaw sa Ginoo. Because we really prepare for the Lord's Day. Kay magkay manganda man ta sa adlaw sa Ginoo. And this is also one of our big meetings. Og kini usani siya nga ato mao ang dakong panagkatigo. Sometimes my wife will buy me pants. Usahay ang ako ang asawa mo palit og pantalon. I will not use it for how many weeks? Wala na ko ni maggamit sa pipila ka mga semana. And she will ask me, why are not you using the pants? Yan ang utana siya nako, nganong wa man nimo gigamit ang pantalon? I will use it during the combined meeting. Kay ako ning gamiton sa dihang combined meeting. So I seldom use my new pants. So talag sa ragid nako gamiton ang akong bagong pantalon. That's why today I use my new pants. Manang karon akong gigamit ang akong bagong pantalon. I really prepared it for you. Ako ning giandam alang ninyo. But my question is, are you really excited for the small group? Pero ang akong pangutana, excited ba mo alang sa gagmay mga grupo? I am wearing your best suit. Inyo bang isulob ang pinakamaayong bistig? Sometimes I just wear my t-shirt. O sahay magsulob ra ko og t-shirt. And my t-shirt is an old t-shirt. O niya ang ako bagyong t-shirt, daan na kayo. Because I came from work. Tungod kay gikan ko sa trabaho. And my shoes is dirty. O niya ang akong sapatos, hugaw kayo. My mic is not functioning. Niya ang akong microphone kan, wag yun, binandar. Amen. O, kadali lang may zone ha? Actually, pailailan ako o man niya pailailan kanina, si Brother Jess Argote. Amen. Dugay po may nag-uban sa una sa UAE 2008. Sa Abu Dhabi siya, ako sa Dubai. Amen. Pailailan lang ka na ko kayo. Amen. Yeah, my name is Jess Argote. Amen. But my real name is Jesus Argote. Amen. Pero ang tinuod na pangalan, Jesus Argote. I was saved in Iligan. Naluwas ko sa Iligan. So, Iligan is my birthplace. So ang Iligan mao ang dapit nga diin ko gipanganak. But physically, I was born in Bicol region. Pero physically gipanganak ko sa Bicol region. But by God's arrangement, Tungod sa pailuna sa Ginoo, I was saved in Iligan. naluwas ko sa Iligan. Unang kapan ako opisya. Di na lang translate. So yesterday we started our fellowship concerning the small group. Gahapon nagsugod bi kalabot sa gagmay mga grupo. May I know who attended yesterday? Kinsa tong mingapil gahapon? Just a small number. Gamay ra kayo nga numero ang mingatin. So I have the freedom to repeat what I have spoken yesterday. So doon ako'y kagawasan nga akong ibalik pag-usap o sa tong isulti na ako gahapon. You see, Brother Jim shared to you the importance of the small group. Si Brother Jim nagsulti kanina unsa ka importante ang gagmay grupo. You know, in our Christian life, Asayon ba mo sa atong Kristohanong kinabuhi? we have big meetings Doon natay dagong grupo and we have
the small group. Doon na po tayo gagmayng grupo. We have the left Doon na tayo wala. and the right. Doon na po tayo tuho. Just like the eagle. Sama sa agila. The eagle cannot fly by using only one wing. Ang agila di kalupan ko usata kapako ang gamiton. Our Christian life needs these two meetings. Ang atong Kristohanong kinabuhi kinahanglan gid nato ang duha ka tip. I mentioned a while ago in the small group. Nag-isgot ko kaganina kalapot sa gagmayng grupo. Every time I attended a small group, Sa matag panahon nga mo apil ko o gagmayng grupo, I'm not wearing my tie. wala ako nagsulob sa akong necktie. I do not wear the long sleeve. Ako nagsulob sa akong long sleeve. I wear a faded maong. Nagsulob ko sa pugaw na ko nga pantalon. I wear very dirty shoes. Nagsulob ko sa hugaw na kong sapatos. I'm not smelling good. Dili maayo ang ako ang baho. Because that's my daily life. Tungkol kay mao mana ang akong inadlaw nga naandan. You see, at the back in the parking, I saw many tricycle. Dito sa likod sa parkingan nakita nako ang daghang mga tricycle. So many motorcycle. Daghang mga single motor. I believe you all also join in the small group. Nasayod ko nga kamo nag-join po sa gagmayng grupo. But to confirm it right, may I know is in the small group? Gusto kong masayod kinsa tong naas gagmayng grupo. Anyway, if you are not shy, okay, no problem. Okay, if you are not in the small group, kung dili mo maulaw, okay, walay problema. so small group is very important. Ang gagmayng grupo pinaka-importante. Because it's our daily life. Tungod kay mao ni ang atong inadlaw nga kinabuhi. It's what you are. Kung mao ni kung ikaw, as I have shared to you a while ago, akong i-share kaganina, every time I come to the small group, sa matag panahon nga moanha ako sa gagmayng grupo, it is what I am. mao ako. It's my daily life. Mao ni ang inadlaw na kong kinabuhi. In the small group, Diha sa gagmayng grupo, you know each one. nasayod ka sa usa-usa. So, sister, do you know who she is? Sister, kaila ba ka kung kinsa siya? But do you really know who she is in her life? Nasayod maging ka kung kinsa maging siya sa iyang kinabuhi. Because each brother, in my small group, I know each brothers and sisters. Kaya diha sa akong grupo, nasayod ko kinsa ang mga igsoong babae o igsoong lalaki. I know her sickness. Nasayod ko sa ila ang balatian. I know his problem. Nasayod ko sa iyang problema. I know his day-to-day life. Nasayod ko sa inadlaw niyang kinabuhi. So that we can pray for each one. Tungod kay aron makaambo ko diha niya. Yesterday, our brother shared to us. Ang atong igsoon kagahapon ming sulti ka namo. Our Lord Jesus have these 12 disciples. Ang ato ang Ginoong Hesus dunay 12 ka disipulo. And among the 12 disciples, O niya sa usa sa 12 ka disciple, there's one man is a talkative man. dunay usa diha nga sabaan kayo. And the brother told you, you know that man. Ang atong igsoon mingon nga nasayod mo kinsa nang tawhana. And those who are hard-tempered men are also in the small group. Ayan, doon na po dinhay dali masuko nga naa sa grupo. So in the small group there are also some money-loving person. Dinha po sa gagmayng grupo, doon na po dinhay mahigugmaon kayo sa kwarta. So our small group is not perfect. So ang gagmayng grupo dili gyud siya perpekto. But in Acts chapter 2 verse 46, Diha sa Buhat 2:46, what does it say? unsa may gisulti? And from day to day in the temple, Adlaw-adlaw diha sa templo, and from house to house, o sa balay-balay, they day by day continuing steadfastly with one accord in the temple and breaking bread from house to house. og likod sila nagpadayon dinha sa templo,
They partook of their food O ilang gikuha ang ilang pagkaon. with exaltation and simplicity of heart. Dinha sa exaltation o malumong kasing-kasing. So there is the temple. Doon ay templo. They are meeting in the temple. Nagbuhat sila ng templo. That is the big meeting. Mauna ang dagkong panagkatigo. But what is in the small group? Unsa may dinha sa gagmayng grupo. They partook their food Ilang gikuha ang ilang pagkaon. with exaltation With exaltation. and simplicity of heart. O malumong kasing-kasing. It is in the small group. Naa dinha sa gagmayng They grupo. practically enjoy the Lord Nagpraktikal silang nagpahimulos sa Ginoo. and enjoy the Lord Jesus. O nagpahimulos ni Ginoong Hesus. Just like the 12 disciples, Sama sa 12 ka disipulo. regardless of who they are. Regardless kung kinsa sila. The Lord did not tell Peter, "Oh, from now on you are not part of my group." Si Ginoong Hesus wa gyud nagsulti ni Pedro nga karon sugod karon dili nakaapil aning grupo. Even the sons of thunder, Bisan ang anak sa thunder. the Lord is continually shepherding them Ang Dios nagpadayong nangatiman and nila. caring for them. O nangatiman nila. So our small group Diha sa gagmayng grupo is not our invention. Ini ato ang giimbento. This is our life, Mao ni ang atong kinabuhi. our Christian life. Atong Kristohanong kinabuhi. When we were saved, Sa dihang naluwas ta, we will not stay in the house dili ta magpuyo sa atong balay. and read our own Bible. O magbasa sa atong kaugalingong Biblia. We like to have fellowship. Gikinahanglan nato ang pakigabitay. If kung pwede sana, Kung pwede sana, amen. kung pwede sana araw-araw. Kung pwede, mahimo ta ning adlaw na to. But because most of us are working, Tungod kay most of us na narbaho man, we have families. doon na tayo pamilya. Sometimes we just do it twice or once a week. Twice or once a week. Ikaduha or kasasa sa kasimana. So this is a part of our Christian life. Mauni ang bahid sa tong Kristo anong Our fellowship kinabuhi. says the practice of the small group. Practice of the small group. Ang pagbansay sa gagmayng grupo. Sometimes it's hard to share the practice. O sahay lisod kayo isulti nato ang pagbansay. When we share about the truths, Kung sa dihang gisulti namo ang kamatuoran, truths about the triune God, ang kamatuoran kalabot sa tulos ng Dios, it's there. It will become part of our being. naa na din ha unya naa na sa ato ang bahin na sa atong sulod. But the practice of the small group, Pero ang pagbansay sa gagmayng grupo, it's something of our living. Something of our living. mao ni ang ato ang pagkinabuhi. That's why Paul said in Hebrews 24:25. Mao nang si Pablo mingingon gyud sa Hebrehanon 10:24-25. Kung Hebrews 10:24-25, exhorting, and let us consider one another, O magtinagdanay ta sa usag-usa, so as to incite one another to love and good works. aron sa ingon ni ana makadasig ta sa usag-usa. So there are so many considering one another. Dunay daghan kayo natong i-consider. You give importance to each one. Atong yung itagdon ang matag-usa. Yes, in the big meetings we enjoy the speaking. Dinha sa dagkong panagkatigo makapahimulos ta sa pagpamulong. We enjoy the corporate meeting. Makapahimulos ta sa hiliusang pagpahimulos. But sometimes you are not so considered. Pero sahay wala ka nagtagad. You cannot be considered. Wa po ka tagad. Sometimes a brother will say to me, "Oh, I was there in the meeting." O sahay dunay suot nga mingon nga naamang ko dinha sa tigong. But you did not, hindi mo ako pinansin. Pero wa gyud ko nimo tagda. Masyado ka naman isnab.
Usahay is nabiro ra mo bugay ka. Hindi mo man lang ako pinansin. Wa man gyud ko nimo pansina. But you did not intentionally do that. Pero wa kay hunahuna nga wa ka naghunahuna niya na. Because you are talking so many brothers and sisters. Tungod kay nakigistorya man ka sa daghang mga igsoon. But in the small group, pero diha sa gagmay grupo, you can really be considered. Mataghan gyud ka dinha sa gagmay. You are one of the VIP in that small group. Very important person gyud ka dinha sa gagmay grupo. And there is the what? The inciting to love. Dunay pagtinguha nga mahigugma. You know, inciting to love, it's just like, you know, there is always in my mind, if you have the inciting to rebellion, doon na kay pagtinguha sa pagbahin-bahin, pagsupak, you will be what? You will go to jail. Maadto gyud ka dito sa prisuhan. You know, in the government, the very crucial thing in the government, ang pinaka-importanteng butang dinha sa gobyerno, there should be no inciting to rebellion. Wa gyud untay pagtinguha nga magsupak-supak. But in the small group, there is inciting to love. Dinha sa gagmay grupo, doon na kay pagtinguha nga mahigugma. You cause the brothers and sisters to love one another. Magtinguha ka nga mahigugma ka sa mga igsoon. Then this is the real Christian life. Mao nay tinuod nga Kristohanong kinabuhi. But all these things, you know, start from us. Kaning tanang mga butanga nagsugod gyud dinhi nato. Even if we have a conference for 2 days or 1 week about the small group, bisan pag doon natay konferensya nga usang semana o duhang semana, our practice will not be complete. Ang atong pagbansay di gyud makumpleto. Our brother said, as I have read in the books, first we need to confess. Doon ako'y nabasa sa atong igsuon, ang una gyud natong buhaton, musugid. Confess from our failures. Musugid kita sa atong mga kapakyasan. And criticizing others. Di gyud ta magdaot sa uban. From vain talking. Sa walay pulos nga panag-istoryahay. From idle talk. Sa mga butang nga way hinungdan. And confess daily. Onya adlaw-adlaw tang musugid. Our Christian life, atong Kristohanong kinabuhi, is connected to the small group. Directed dinha sa gagmay grupo. Is connected to the small group. Makunik kita dinha sa gagmay grupo. When we come to the small group, sa diyang manata sa gagmay grupo, it's not a formal meeting. Dili na siya formal nga panagkatigo. Brother, let us read the verse and let us start to read the verses. Mga igsoon, magsugod na tao niya itong basahon ng mga bersikulo. It's a spontaneous life. Kuha ni siya, kaning diretso nga kinabuhi. So if you are living, you are refreshed, you are alive, you are full of the Spirit. When you come to the small group, it's spontaneous. Kung ikaw buhi, lunhaw, o niya, nagbansay ka sa Espiritu, dinha sa small group, spontaneous kini. And we need to speak God daily. O niya, mahulong kang Diyos kada daw. Speak mercy. Magsulti ta og kaluoy. We should not be wary of speaking the word of God. Di gyud ta maghisgot, di ta magkaluya. Di ta magkaluya sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. You have the daily joy in speaking the word of God. Doon na gyud tay inadlaw kalipay magsulti sa pulong sa So Ginoo. in the small group we can be taken care of. Di na sa gagmay grupo maatimanan gyud ta. So this is not a new invention. Dili siya bagong paagi. This is the Lord's model that the Lord has shown to us. Mao ni siya ang model nga gipakita nato sa Ginoo. Because the Lord wants us to be perfected. Kay gusto man sa Dios nga mahingpit ta. Our brother shared to us a while ago. Ang ating son nagsulti kaganina, if you are not happy, kung di ka malipayon, or if a daughter or a student is not happy,
Kung ang imo ang anak or ang estudyante di malipayon, he cannot really learn the lesson. di siya makag-on sa iya ang gitunan. Have you experienced, Na kasinati mamo nini, if you have a problem, kung doon na mo'y problema, if you are not rejoicing, kung wa mo nalipay, you try to read the Bible? magbasa mo sa Biblia, Yes, you can get the word, you can get joy in reading the Word of God. yes, nagbasa mo, niya, lipay mo nga, nagbasa mo sa pulong, But the problem is deep. pero ang problema lalong. But when the brothers and sisters give concern to you, Nadihang ang mga igsoon, doon ay pagtagad nimo, then you can be released. dayon makuan ka, mapahigawas ka. So in the small group, Di na sa gagmayng grupo, it's not only caring. dili lang kay pagatimanay. The real goal is the perfecting of the saints. Ang tiunay tuyo, mao gyud ang pagbansay sa mga balaan. You know, in the Bible, Nasahin pa mo din sa Biblia, there's only one Paul. doon na lang usa ka lalaki. Paul. Pablo. There's only one Pablo. Doon na usa lang ka Pablo. But there were saved. How many? First, from the 12 disciples. Unya ang Diyos miingon nga doon ay 12 katinunan. Then the 120. Then 120. Then the 3,000. Dayon 3,000. Then there is also the 5,000. Then doon na po'y 5,000. Then they were dispersed. Then may katag sila. Then they preached the gospel. Nagsangyaw sila sa Ebanghelyo. Not all of them like Stephen. Dili tanan nila sama ni Stephen. That they can, Stephen from the Old Testament, he can narrate from the Old Testament. Dili sama ni Stephen nga dihasdang tugon nga gibasa niya ang bagong tugon, ang makasaysay sa daang tugon. Only few can speak very well. Gamay ra gyud ang makasulti o maayo. But in the small group, Apan din sa gagmayng grupo, we can be perfected. Mabansay ta. The Lord can equip us. Ang Dios magpuno nato. Even if we cannot, sometimes you cannot attend the big meetings. Usahay dili ka makaapil sa dagkong panagkatigo. But in the small group, you can be preserved. Apan diha sa gagmayng grupo, mapreserba ka. And also in the small group, And also diha sa gagmayng grupo, there can be an increase. doon ay pag-uswag. Many times, Daghang panahon, we forgot malimot ta. that we have a commission from the Lord. Doon na tay obligasyon dinha sa Ginoo. In Matthew 28:19, Dinha sa Matthew 28:19, the Lord said, "Go therefore and disciple all the nations." ang Dios miingon nga manglakaw mo o isangyaw ang ebanghelyo sa kanasuran. And in Mark chapter 16, verse 15, Diha sa Marcos 16:15, the Lord said, "Proclaim the word, the gospel." ang Dios miingon nga i-proclaim ang ebanghelyo. Imandala ang ebanghelyo. Yeah, and He said to them, "Go into all the world and proclaim the gospel to all the creation." Onya muadto ka sa tibuok daw siyuta, onya iproklamar ang ebanghelyo. And in Luke chapter 24, verse 47, Sa Lucas 24:47, the Lord also said, "Proclaim the word." ang Dios miingon nga Proclaim iproklamar the ang good news, pulong, the glad tidings. ang imantala ang maayong balita. So you see in Matthew, Mark, and Luke, Makita nato sa Matthew, Mark o Lucas. for the last chapter, O katapusang chapter, the Lord Himself commissioned us ang Dios naghatag gyud nato og komisyon. to proclaim the gospel. Atong imantala ang ebanghelyo. And in John chapter 15, verse 16, O sa Juan 15:16, the Lord wants us to bear fruit, ang Dios gusto nga mamungata. and that your fruit should remain. O niya ang ato ang
tuloy din. And in Romans 1:14, Sa Romans 1:14, you are a debtor. A debtor. utangan ka Both to Jew and to Greek. sa mga Hudyo o sa mga Grego. On the other hand, we have a commission. Sa lain bahin, doon na tayo commission. And on the other hand, you are a debtor. Yan, sa lain bahin po, utangan ta. The Lord will we will give account to the Lord. Manubag yun ta ni Inis Ginoo. Our brother said, Brother Witnessly in his writing, Ating so Witnessly, ingon siya sa iyang sinulat. our preaching of the gospel, Atong pagsangyaw sa Ebanghelyo, even if you are old or in senior years, o bisan pa sa imoang katigwangon, we should continually preach the gospel. magpadayon gihapon tang musangyaw sa Ebanghelyo. Of course, we cannot go every day and preach the gospel. Of course, dili man ta makasangyaw at tawadlaw sa Ebanghelyo. We can invite them into the small group. Ato silang imbitahon sa gagpo. We can invite our neighbors, Atong imbitahon ang atong silingan. our relatives, Atong igagaw. our co-workers. Atong masig kabubuhat. So, if you are, I don't know if you are a tricycle driver or it's a service, Wako karasayon kung ikaw driver ba o pinikap. you can also invite your fellow tricycle drivers. Imbitahon po nimo ang imong masig kauban sa pagdrive. So, daily, this should be our attitude. Matag-adlaw mao gid unta ning atong mabatasan. Why are there, sometimes we feel barren? Usahay mo bati tag kuan way bunga. May the Lord continually to have mercy on us. Ang Dios maluoy unta nato. We should always remember Ato gid unta kanunay mahinumduman our story. atong kasaysayan. You know, we have a song, this is my story, this is my song. Doon ay awit nga, this is my story, this is my song. We should not forget our story. Di kita malimot sa ato How the Lord have mercy upon us. ang Diyos naluoy nato. And you have enjoyed the grace of God. O nakapahibulos kas grasya sa And Diyos. continually live this Christian life. O magpadayon nun tang magkinabuhi, ni Kristohanong If kinabuhi. you are a Christian, O Kristohanon ka, you should be normal. normal ginunta ka. If you are a human living, Kung tao ka nga nagkinabuhi, you should be normal. normal ginunta ka. Of course, sorry to say those, some people are born not to marry. Pasaylo ako sa pagsulti mga igsoon nga dunay mga igsoon nga ipanganak nga di maminyo. But most of the people were born to married. They nag-asawa sila. Yan, halos kadaghanan ipanganak nga naminyo gyud sila. But sad to say, some couple did not bear fruit. Sahay kaning sa tusing doon ay mga magtiayon nga way anak. But normally, yung mag-asawa ang magkakaroon ng anak. Amen. They will bear fruit. They will bear children. Doon na sila yung mga anak. That's why then you will have your grandson. Then doon na kay apo. That's why Brother Jim is so excited to come to Oroqueta. Maunang si Brother Jim, excited din siya mingani sa Oroqueta. I don't know if he's excited in the meeting or in his apo. Bago masayon kung asa siya na excited sa meeting maghaor sa iya bakang apo. But both, I think both. So, when Brother Jim, this morning, you know, when Brother Jim showed his apo to me, sa diyan si Brother Jim, ipakita na ako ang iyang apo. buti nilang sinabi ko, ang puti, ang ganda. Buti na lang, iingon ko nga, ang gwapa. That's why every morning, he will always greet me. Masig mo balik na ang Ginoo. What is my life? O niya, unsa man ang akong kinabuhi. Did I really fulfill your commission? Gawin naman ako nga, napulpil baka na ako ang
mission sa Ginoo. You know, there were so many instances. Doon ay mga daghang panghitabo. Sometimes I talk to my neighbor. Sahay, musulti ko sa ako ang silingan. Then one day I got the news. Then, nakadungog ko. Then Sa balita. that she already died. Kadungog ko sa balita nga namatay siya. Oh, I did not preach to her the gospel. Oh, naguot ko sa kagalingon nga wa ko kasangyaw sa Ebanghelyo. Then when we see each other Then sa dihang magkita mi in the judgment seat of Christ, sa hukmanan ni Kristo, maybe she will always look. niya mulantaw siya nako. Why did you not preach to me the gospel? Nganong wa man ko sangyawi nimo sa Ebanghelyo. Oh Lord Jesus. Oh, Ginoong Hesus. Many, a few I remember. Daghan akong nahinumduman. When you grow older, Sa dihang magkaedad na ta, most of your colleagues, kasagaran sa imuhang mga kauban, yung mga kaedad mo, ang imuhang kaedad, most of them, maybe 1/4 of them already died. ang kasagaran nila, 1/4 nila nang namatay na. Did you preach to them the gospel? Nagkasangyaw ba ka nila sa Ebanghelyo? You are a debtor. O tangan ka Both to your neighbor, sa imong silingan, to your relatives, sa imong igagaw, to all the people around you. sa mga tao nga naa sa imong palibot. The Lord caused me to be sent to Iligan. Ang Diyos, Caused me to be sent to Iligan. ang Diyos, gipahilong na niya nga gipanganak ko sa Iligan. I'm not from Iligan. I'm not from Mindanao. Dili ko gikan sa Iligan, dili ko gikan sa Mindanao. But I studied in the school. Eskwela ko dito. My classmate preached to me the gospel. Ang akong classmate ning sangyaw na ako sa Ebanghelyo. Might be that person. Might be that person. Might be that person. Might be that person. Tingali ka ng tawhana. Was sent to you. Gipanala sa Diyos. But you didn't preach the gospel. Wa kaming sangyaw sa Ebanghelyo. Then the Lord will record it. Ang Diyos nag-record ini. -1. -1. 100 minus 1. 100 minus 1. Then when we come to the Lord, Sa dihang wato natas Ginoo. Brother Jesse. Brother Jess. Brother Jess. There is a Jesse there. Sorry. Brother Jess. Brother Jess. You are now 0. 0 ka. 0 points. 0 points. You know, in GCAS, In GCAS, first you have 2,000, nakay 2,000, then 0. then 0. So this should be our attitude. Maugid unta ni ato ang adlaw na batas. May we be praying to the Lord. Mag-ampong tas Ginoo. We continually, those who are not in the small group, Mag-ampong tas Ginoo katong wala dinha sa gagmayng grupo. find your small group. Mangita gid mo sa inyo ang gagmayng grupo. Those in the small group, Katong naa na sa gagmayng grupo, practice these things. magbansay mo niining mga butanga. Turn to your spirit. Liso mo sa inyong espiritu. Day by day, Adlaw-adlaw. continually, steadfastly. Magpadayon mo. This should be our attitude. Unta ni atong inadlaw. Praise the Lord. Dahil ko ng Ginoo. May the Lord continue to bless us. Ang Diyos magpadayon magpanalangin nato. I was wondering why Oroqueta wants the small group. Natingala ko nganong ang Oroqueta gikinahanglan man gyud nila ang gagmayng They grupo. want to fellowship about the small group. Nakipag-amitay sila namo. But in Manila, you are times 3 from our number. Sa Manila, times 3, no? Ikatulo mo gipilo sa Manila. Our combined is average 500. Sa Manila, 500 kami. But your average may be 1,200 to 1,500. Yung average ninyo is 1,200 to 1,500. You have a very good attitude. Doon na mo'y maayong inaya. We should not be content. Dili ta matagbaw. We continually pursue the Lord. Magpadayon ta
sige sa As the Lord blessed the churches in Misamis Occidental, ang Diyos nagpanalangin sa Misamis may the Occidental. Lord continually bless also the churches in Manila. Ang Diyos pagpanalangin usab sa iglesia sa Manila. I mean the church in Manila. Gikan ko sa iglesia sa Manila. I mean the church in Manila. Amen. Amen. Thank you, brothers. Amen.